नमस्कार 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 नमस्कार। अच्छा मोर केलुन के ठरो खाई थी आज्ञा। अरे बाबू केलुन के रखाई दे जाइथुल से मंदिर तो से कोआडे जाई जे गला जा हम देखिनु आउ बहुत दिन हे गला न ताके खोजु छ आज्ञा नी पेबा एई तो जो गोलो आ पाइनो नहीं आज्ञा ताहले कर बोले जो खोजी रे असला के कहलु टिके आज्ञा सुन तू हे महाशय की कहिबी और दुख विषय ए हसुड़ी के तोरीव देह हे मोर गोपाल मन
ଆଜ୍ଞା ଏ ମତ ବିଷୟ ମୋର ବାପା କରିଥିଲେ ଗରୁବାର କେଲୁଣିକି ଅତି ଚୁର ଦେବି ଧ୍ୟାନ ସବୁ ହରି আরে বাপু তাকে ଆଉ ରଖେଇବି କେମିତି ମୁଁ କେମିତି କେଲୁଣି ଜଣକ ବୋଲି ତୋର ଜାଣିବି ଯେ ରଖେଇବି ତାର କିଛି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବାକେ ପଡ ହଁ